What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ako, tayo mag-update dito sa Inuya Fashion House sa Muñoz Market. Ayan po, katapat lang po siya ng Muñoz Market. Tapos katabi niya 7-Eleven. Ayan po, nakasale na po sila rito. Ayan, all garments 155. Tapos yung mga shoes nila naka 680 na lang. Ayan guys, tara, puntahan na natin sa loob. Let's go. Alright, yan guys, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin to. Let's go! Right? Yan, itong bags naka-sale na rin po. Yan, 50% off. Yan, dating 2.8 magiging 1.40 na lang. Yan. Yan oh, laki ng binagsak Chris. So 50% off. Tapos ito, simulan natin dito sa Skechers na D-Lights. Ganda na ito guys, so pambata. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Minimal drag toe drag lang siya. Tapos ang price nito, yan, 680 lang. Yan, 680. Yan oh, pwede pa ito guys, so pang araw-araw. Size 5. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa, wala ba siyang punit oh. Yan guys, ito oh, ito yung pares nyo. Yan, sa mga size 5 dyan, pambata. Tapos ito naman, sunod natin tong Reebok Classic na pambabae. Pwede rin pang lalaki. Yan, unisex. Size nito size 5. Yan oh, magustuhan ito guys, so wala pang punit, wala pa siyang sole set. Yan, goods pa yung ilalim. Yan, dati siyang 880, 680 na lang. Tapos ito yung pares, check na rin natin. Ayan guys, oh, goods na goods pa to oh. Pwede pa. Yan oh, size 5, 680 na lang. Tapos ito, sunod natin itong Nike Free. Ayan, TR Fit 5. Ayan, sign of usage lang, pero wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim nyo. Yan, 680. Check natin yung size nya. Alright. Yan, size 7. Yan, lag pa. Yan, ito yung pares nya. Yan, goods po, pwede pa pang araw-araw. Yan, ito yung ilalim nyo. Alright. Itong Nike Dunk, kaso may sole set na siya. Ayan o. Yan, may konting sole set, pero tahi ito guys. So, yan o, may konting gilwist na nga lang siya. Yan, may konting heel drag. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size 7. Yan, ito yung pares nyo. Yan, ito lang o. Yan, pwede pa pang harabas. Yan, dati siyang 880, 680 na lang. Tapos ito, check natin tong Puma na to. Ito, okay pa to guys. So, konting linis lang po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, andyan pa yung original insole niya. Tapos, size 7. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman yan. 680. Yan, lahat ng mga sapatos dito guys, 680 lang. Yan, ito, fashion. Yan, para siyang ano, Adidas 4D. Pero ano lang siya, fashion lang. Yan, baka magustuhan nyo to, 680 lang. Ito naman, sunod natin tong Alexander McQueen, pero off lang siya guys. Off lang ng Alexander, pero ayan wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Dati siyang 880,
Yan, andyan pa yung original insole niya, pero ganda ng quality na ito, size 35. Yan, baka magustuhan nyo to, 680 na lang. Yan, ito yung pair niya, Yan guys, pwede pa to. Yan, Alexander McQueen, 680 lang. Ito, sunod naman natin tong Nike Epic React. Yan, kunting linis lang to, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, dati siyang 880, 680 na lang. Yan, size nito size 7. Yan, ba gusto nyo to, pangharabas, pang araw-araw, pwede pa yan. Yan, ito lang yung kabilang pares nyo. Yan, dikit nyo na lang to guys, Yan, dikit nyo lang. Yan, 680 lang to. Yan, ba gusto nyo. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike. Yan, nakalagay Nike Sportswear. Yan, andyan pa yung original insole nya, sign of usage lang. Yan, may konting heel drag toe drag, pero wala pa siyang punit. Andyan pa yung original insole nya. Tapos yung sackliner nya, medyo may konting punit na, pero pag sinuot di naman kita. Tapos size 8 siya. Ayan, yan guys, pang araw-araw, pwede pa to. Ayan, size 8. Yan, ito yung pares nyo. Yan guys, pwede pa, 680. Tapos ito naman, sunod natin tong another Nike shoes. Yan, ito guys, yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito size 6. Size 6, yan, may kunting heel drag toe drag lang siya, 680. Yan, lahat ng buong mga sapatos 680 na lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan guys, pwede pa to, pang ano lang, pang araw-araw, pang harabas. Yan, Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Stan Smith. Yan, sintas na lang kulang, pero andyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, goods pa yung ilalim. Size nito, check natin. Yan, size 6. Yan, size 6. Yan, ba magustuhan nyo to, Adidas Stan Smith, 680 na lang to. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Ito guys, X-Step na shoes. Yan to, pang running, pang araw-araw, pwede po. Yan, dati siyang 780, 680 na lang. Check natin yung size nya. Yan, size 5.5. Yan, pwede pa to, X-Step, branded, China brand. Yan, ito yung pares nyo, check natin. Yan, ito guys, wow, pwede pa to. Ayan guys, tapos yung mga bags nila naka less 50% off. Yan, dami pa mga pagpipilian, dami pa mga ganda. Yan, sa mga mahilig ng bag dyan. Ito guys, 680. Yan, ang brand nya Angel, ganda. Yan, ito ang ganda rin na ito. Yan, 680, magkano na lang. Yan, naka less 50% off. Yan, ito ang ganda na ito. Yan, 480. Para siyang Felix Decat. Yan, sling bag. Yan, shoulder bag pala. Yan, What? naka 50% off. Bro, what are you talking Yan, ito about, guys, yan, para kala ko dikis yan, para siyang body, sack yung tatak niya. Yan, magkano to? Check natin, 680. Yan, ganda rin na ito. Parang parang dikis. Alright. Tapos dito naman tayo sa mga garments. Ayan po, mga dress, pambabae. Kaso hindi na natin maisa-isa lahat yan. Yan, 40% off. Yan, lahat ng klase. Yan, pati yung mga pantalon. Yan, naka 199 na lang. Kaso ang dami, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Yan guys, ito ang ganda. Yan, ano to? Yan, ang ganda na ito. Hoodie. Tapos may denim pa siya, 480 less 40% off. Ayan, 480 to 80 na lang. Ayan, ito may nakita tayo rito, windbreaker na Manchester na Nike. Ayan, 580, magkano na lang, 340 na lang to.
Pwede po. Solid pa na ito. Ito naman guys, sunod natin tong Anta shoes. Yan oh. Pwede po. Kunting linis lang to. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, yan. Wala pang ganang upod. Yan oh. Linis lang. Kailangan. Yan. Baka magsunan to. Anta to guys. Mahal to ha. Yan. 680 na lang to. Size 7.5. Yan oh. Diyan pa yung original insole nya. Yan. Anta po yan. Branded. China brand. Yan. Ito yung pares nyo. 680 na lang oh. Yan, kunting linis lang, laban nyo lang to, pwede pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Zoom 2000. Yan, kunting linis lang din, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ang size nito, size 6.5. Yan, ang ilalim niya, okay pa naman oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. 680 budget meal. Yan, ito yung pares niya. Ito lang yung pares niya guys. Oh, yan, medyo ano na. Yan o. Tanggalin nyo na lang o. Yan. Ito lang yung issue nyo. Magustuhan nyo. 680. Yan. Ito naman sunod natin itong Dr. Kong. Yan. Ito branded na din ito guys. So, Dr. Kong. Yan. Kunting heel drag lang siya. Dati siyang 780. Yan. 680 na lang. Check natin yung size nya. Yan. Size 5. Yan. Sa pambata. Dr. Kong. Yan. Ito yung pares nya guys. Oh. Wow. Pwede pa oh. Tapos ito, uy, ganda pa na ito. Adidas Superstar. Ganda ng design guys, oh. Solid pa to, oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Gumsole pa siya, oh. Yan, legit na legit to guys, oh. 680 na lang to. Yan, size 4. Yan, size 4. Yan guys, oh, size 4. Sa mga malilit ang paa, ito yung pares nya, oh. Goods na goods pa, oh. Pwede pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max na triple white, kaso medyo naalikabukan lang kaya na hindi na naging white. Yan, laban nyo na to, pwede pa. Laban nyo lang. Size 7.5. Yun o, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, maputi pa yung air sole nya. Tapos ang ilalim nya, oh, all goods pa oh. Kunting linis lang. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size 7.5. Yan, ito yung pares niya guys. Yun, Nike Air Max to. Laban nyo na lang. 680. Tapos ito, next natin tong Adidas. Yan, ganda pa na ito. Pwede. Climacool, oh. 680 na lang. Dati siyang 980. Yan, okay pa naman yung ilalim niya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos size nito, size 5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya, oh. Guys, so baka magustuhan nyo to, pwede pa. Yan, ito yung pares nyo. Alright, pwede pa oh, solid pa to. Ito naman, another Anta na pambata, pambasketball. Yan, okay pa ilalim, solid pa oh, linis lang talaga. Yan, alam nyo naman, okay, ganda oh, embroidered pa yung pinaka logo ng Anta. Size na to, check natin. Yan, size 5.5. Yan o, Anta to guys, so 680 na lang. Yan, ito yung pares nyo. Yan, size 5.5. Anta Kids. Ganda pa o, pwede pa to. Yan, ito naman sunod natin to New Balance 574. Yan ang pambabae, pwede pa to. Yan, 680 na lang, size 5. Yan, ito yung pares nyo. Tapos ito guys, susunod natin to Converse Jack Purcell, pambabae siya. Okay pa to, goods na goods pa oh. Wala pa siyang upod, goods pa. Pwede pa to. Check natin yung size nya. Ayan, check natin dito na lang sa kabila. Yan, size 6 sa women, no? Pwede po di Converse Jack Purcell, 680 na lang. Yan o, dyan pa yung original insole nya. Okay po to, goods po, malinis pa. Tapos ito, sunod natin tong A6. Yan, GT 2000. Yan, ito lang, may kunting dumi lang siya, pero okay pa, goods na goods pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos check natin yung size nya. Yan, size 7.5. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, magustuhan nyo to, 680 na lang to guys. Oh. Yan, ito yung pares nyo.
Yan, ito lang, may konting himulmul lang, ano. Pero okay pa, oh, goods pa to, ha. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Ito guys, so may nakita tayo rito. Ang ganda pa na ito, sauka, ano yun, gaang, oh. 4 feet, andyan pa yung original insole nya. Yan, oh, pang running, pang gym, pwede pa to. Yan, oh, solid, oh. Pwede pa, oh. Size nito, size 7.5. Yan, oh, Saucony. Yan, legit to, mahal to sa mold ko. Ito guys, oh. Yan, oh, ito yung pares nyo. Pwede po, oh. Dati siyang 780, 680 na lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Mizuno. Yan, pwede pa naman siya, oh. Goods na goods pa. Yan, okay pa ilalim, oh. Yan, 680. Check natin yung size. Yung size 9. Yan, oh, magustuhan nyo to, pang araw-araw. Yan, ito yung pares nyo. Wow, pwede pa to. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Tempo. Ayan, oh. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, nandiyan ba yung original insole nya. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Check natin yung size. Alright, yan, oh, size. Yan, size 9. Yan, oh. Nike Tempo. Yan, ito yung pares niya. Check na rin natin. Yan, may kunting heel drag lang siya. Yan, oh, magustuhan nyo to guys, oh. 680. Tapos dito naman tayo sa mga malalaking size. Ito, Nike Air Vapor Max. Napakalaking size, oh. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yung size nito, check natin. Yan, medyo malaki size nito. Yan, size 12. Yan, size 12 to guys. Nike Air Vapor Max. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, 680. Baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares nyo. Tapos ito namang pang outdoor shoes. Yan guys, yan, may kunting ano lang siya, oh. Kunting-kunti lang, oh, sole set. Yan, baka magustuhan nyo to, Timberland. Yan, size ano to, size 10. Yan, oh, ilalim niya okay pa, oh. Yan, 680 na lang to, Timberland. Check natin yung pares niya guys, oh. Yan, ito. Alright, yan, oh. Pwede pa to, oh. 680 na lang, Timberland. Tapos ito guys, yung New Balance na pang outdoor 410. Yan, oh. May konting heel drag na nga lang siya, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Pwede pa to. Size 7.5. Yan, ito yung pares nyo. Pwede pa to. What? Size 7.5. New Balance pang outdoor. Tapos ito naman, sunod natin tong Puma. Ayan, oh, Power Frame. Yan, pwede pa to. Yan, may konting heel drag lang naman siya. Kunting-kunti lang to, wala naman. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh, ganda pa na ito. 680 na lang. Size 9. Yan, oh, magustuhan nyo to. Size 9. Yan, ito yung pares nyo. Pwede pa to, pang Arabas. Maganda pa. Tapos ito guys, may nakita tayo, Yeezy 350. Pwede pa, oh. Yan, baka magustuhan nyo to, pang Arabas. Pwede pa, size 9. Yan, reflectorize pa yung lace nyo. Yan, ito yung pares nyo, 680 na lang, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Skechers ulit na D-Lights. Ito pwede pa to, pambabae siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa, oh. May kunting heel drag, toner lang siya. Size 7. Yan, 680 na lang din yan. Tapos itong Puma RS. Yan, pwede pa to. Pwede pa pang Harabas to. 680 na lang, oh. Good spring ilalim niya. Yan, check natin yung size. Yan, size 5.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ayan, oh, mahal na ito sa Puma outlet. 680 na lang to. Yan, ito yung pares niya. Wow. Yan, ito guys, susunod natin tong pang running. Yan, pang gym. Yan, Dr. Kong brand. Yan, oh, by Dr. Kong. Yan, may konting heel drag, to drag lang siya. Size 39.
Yan. Diyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 39. Yan, goods pa yan, no? Tahan nyo na yan. Tapos ito pa, another Dr. Kong. Ito guys, so yan, okay pa to. Goods na goods pa. Size 37. Yan, goods pa to. 680 na lang. Yan, solid pa yung ilalim niya. Wala pang kanong upod. Gamsol pa. Yan, puntahan nyo na yan. Goods pa yan. 680 na lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike React. Ayan, kunting linis lang. Medyo marumi lang. Nakalikabukan. Tapos may kunting heel drag lang siya. To wala namang gaano. Linis lang. Tapos ang size nito, yan, wala na siyang size tag. Yan, tingin ko mga size 8.5 or 9 yan. Pwede pa to. Yan, original ano pa siya, lace. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, 680 na lang to. Ito naman, sunod natin tong Converse na low. Yan, leather to. Leather pa siya guys. Yan, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set pa. Tapos ang size nya, size 5. Yan, okay pa yung ilalim niya. Pwede pa ito pangharabas. Yan, ito yung pares niya. Alright. Ito naman, sunod natin tong Fila. Ganda na ito, suede yung pinaka material niya. Tapos okay pa yung ilalim, 680 na lang. Yan, size 6.5. Yan, ito yung pares niya. Ganda pa, pwede pa to. Goods pa. Tapos ito pa, New Balance 994. Ayan, ito lang, may kunting angat lang. Yan, sakit talaga ng New Balance to, hindi ito banda. Pero ayan, ito rin sa ilalim. Pero okay pa naman. Yan, discarte nyo na lang. Yan, size nito, size 6.5. Yan, ito yung pares nyo. Yan, ilalim niya, okay pa. 680. So, sa mga naghahanap ng mga leather shoes, yan, pang formal, meron pa sa ilalim. Yan, punta na lang kayo rito guys. Yan, ito, may nakita tayo rito. Yan. May bakal, parang pang kabayo. Yan, gusto nyo lang, bigat. Yan, ito pa, Yan, size na ito. Waterproof pa to guys, yung leather shoes. Yung brand niya, Rockport. Yan, size size 11. Yan, sa mga size 11 yan, Rockport, ganda pa, Ito pa yung original insole nya, waterproof pa, Tapos ito naman, sunod natin tong Puma RS. Yan, nandito pa, ang ganda nito guys. Yan, okay pa yung ilalim, kunting linis lang. Ganda ng colorway nya, solid panalo. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito, size 5.5. Yan, pangharabas, pwede pa to. Yan, ganda pa, Puma RS. Tapos dito naman tayo sa 380 na lang, dami pang pipilian, ito, Adidas Neo, 380 na lang. Yan, ang dami pa, ito may likak pa dito guys. Ayan, ganda rin na ito, 380 na lang, Yan, goods pa yung ilalim. Yan, size size 37, size 5. Yan, ito pa, kabilaan, ito Fila. Yan, dami pa, Ito Anta, ganda na ito, Anta to guys, Yan, dati siyang 680, pambata. Yan, Anta, may collaboration pa siya. Size nito, yan, size 4. Yan, Anta shoes, pang soccer. Yan, ito yung pares nyo. Pwede pa to, 380 na lang. Tapos ito, para siyang yan, Sakura ang brand. Yan, magustuhan nyo to. Dati siyang 680, 380 na lang. Tapos ito guys, may nakita tayo rito, Geox ang brand. Yan, ganda pa na ito, solid to. Yan, dyan pa yung original insole nya. Tapos size 8 sa US. Yan, ganda, leather siya. Tapos suede. Yan, ito yung pares nyo. Goods pa, Yan, magustuhan nyo, 380 na lang. Tapos ito pa, X-Step na pang running, pang araw-araw, pwede pa to. Size nito, size 5. Yan, ito yung pares nyo.
Pwede pa oh. Pangharabas. Boss, ito pa, may nakita tayo rito. Anta. Ito guys oh. Good condition pa to. Sintas lang oh, bilan nyo na lang. Yan, ay leaning pala, sorry. Yan, size 6 na leaning. Yan oh, pwede pa. Yan, ito yung pares nyo. Goods pa oh. Tapos ito pa, another Adidas Superstar. Ito medyo yellowing na yung ano niya, toe. Pero may papaputi naman dyan. Ganda pa oh. Mga rabas. Andyan pa yung original insole niya. Tapos yan oh, goods pa yung ilalim. Size nito size 6.5. Yan oh. Adidas Superstar. 380 na lang to. Yan, ito yung pares niya guys oh. A few moments later. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ating vlog update sa Inuya Fashion House. Ayan po, nakasale na po sila, kaya punta na kayo rito guys. Ang dami pang pagpipilian, bag, shoes, and garments. Ayan po, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. Kita-kits ulit sa next vlog. God bless, peace out.